So thank you so much. Kita sudah sampai finally we arrive di sini dengan selamat dan walaupun macet tadi capek ya. Sansen ayo tayo. No. Oh kan sudah mandi ya. Kamu ketemu apa di rumah? Udah lihat binatang-binatang ya? Iya kan. Tamannya. Dan kita semua kalian harus berterima kasih sama Sansen. Ini idenya Sansen. Oh iya. Ya. Idenya Sansen. Bilang sama Pung Mami sama Pung Duli, ya kan? Walaupun tadi pagi dia kena prank sama Pung Duli. But that's good and nice experience, right? Tapi mau perginya nggak sampai ngompol. Ngompol. Oke. Thank you. So kita mulai. Tiada sahabat seperti Yesus. Satu kali. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, segala penyakit disembuhkannya. Tuhanku, Yesus tak suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku. Mami tadi mau lupa mana? Okay, let us pray. Who is going to pray? Nami today. Sanchay. Kalau gitu hari ini giliran anti. Oke, Ante Tita. Oke. Kita sedang doa yang merupakan terbuka yang sampai menuju So thank you. Kita sudah bisa berkumpul semua dari tempat yang terpisah-pisah ini. Mami and Auntie kita far away in Jakarta, we are in another country, and then finally we arrive here. Gitu ya. Dan thank you Uncle Parulian, Sansen ya. Oke. Renungan kita pada sore hari ini dari Yohanes pasal 16. Maksudnya Yohanes pasal 16 ayat 22 mulai saya mau bacakan. This is about when Jesus sudah mau naik ke surga. Maksudnya tentang Yesus mau naik ke surga, maksudnya kayak Paskah. Ya, something like that. Ya, but okay, wait, dengar dulu. Ya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Ya, Yesus katakan ini ketika Yesus mau apa? Naik ke surga. Mau naik ke surga. Kamu akan berduka cita, dia bilang. Kenapa mereka berduka cita? Karena mereka berpisah dengan siapa? Yesus. Tetapi dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. No one can take your happiness from you, ya kan? So kamu perlu bergembira. We have to be happy, keep happy. Dan tidak ada yang bisa merampas kegembiraan itu daripada siapa? Daripada kita. Ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku maksudnya kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Maksudnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya kan? Nah, apapun yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amen. Diberikan. Ya. Jadi jangan pernah takut meminta kepada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Ayat 24.
sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Yesus katakan pada muridnya, sampai sekarang pun kamu belum meminta apa-apa pun dalam namaku. Come on. Murid-muridnya itu sudah bersama-sama dengan Yesus untuk lebih kurang 3,5 tahun. Tapi Yesus katakan kamu belum meminta apapun dalam namaku, dia bilang. Ya kan? Dan dia bilang, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kalau sukacita kita mau penuh, minta kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Minta supaya sukacita kita menjadi apa? Penuh. Penuh maksudnya our happiness. Kalau sukacita yang penuh, apa itu artinya? Artinya Joyful. joyful. Yes, that's right. Joyful. Sounds Joyful right. and Joyful. Ya kan? Joyful, menjadi penuh. Ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Apa maksudnya ini? Maksudnya tiba saatnya nanti kau akan melihat aku datang, ya kan? As I told you just now, Sunshine, what did I told you last night about the second coming of Jesus? Every time, I mean like every day, it will be Jesus, the one who sent from him, will be kinder and respect them, and there is no more hate. That's all I remembered. Yes, there no more hurt, no more sickness, no more sorrow, No more death. no more death. Then when Jesus come, will he come to the ground, to the earth? Kalah bahasa Inggris luta. No, but he will stay on the Clouds. sky, on the clouds, Sky. and then all people, the dead people, then wake up, raise, and will what? We'll go to Raise them. heaven Will join Jesus with the angels, right? and go to the new earth. No, go to the new earth, Because right? the normal earth here will be destroyed. Yes, because Burn. this earth will be burned, Yeah. destroyed, and then the new one And then go back to dust. go back to dust. Nothing left anymore, right? Yeah, I mean like the earth, like here right now, if Jesus comes, and then the earth burns and The go back earth. to The earth. yes, the earth is gonna go back to dust. Boom, Boom, Just like disappear. just Right. like poof. But how about the faithful one? How about the people who love Jesus and follow Him? How about them? They will go to the new world. They will go to the new world. Jesus will be with them. Will be sorrow, no tear, no sorrow, no pain, No right? death, No death anymore. All joy and no hate. no hate. And the other thing is, you can go with Jesus. You can where? You can ask him anything, anything. You can ask Him anything, right? You can walking together with Him. You can hug. You can, whatever you can do with Him. Okay? So, tapi yang terpenting di sini adalah satu hal yang saya mau katakan. Ternyata, ya kan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini teguran sebenarnya kepada murid-murid Yesus. Oh, 3,5 tahun mereka bersama-sama. Dia bilang, satu kali pun kamu belum pernah meminta dalam namaku. Jadi there is no guarantee for people like us that called Christian, ya kan? We say that we are Christian. Apakah betul-betul kita sudah pernah meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan? iya, aku bilang setiap kali di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, it says, you say. Tapi apakah betul-betul itu dalam hati kita? Apakah betul-betul itu ada penyerahan totally? Is it really, Is really meaningful? meaning- You mean what you say, you know? Yes, I do mean what I say. Really. Really? It's not just like you routine. So give us the example. What did you ask to God and then God give it to you? Okay, so one time I asked for a turtle, and in the first time I didn't get it, but months later, because I prayed in the name of Jesus Christ, I got a turtle.
Oh, you got a turtle. But who kills the turtle? Stop it! The You next got it. question arise. Yeah, No, it's tidak okay. aman. Yeah, so you get the turtle. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. No, it was intentionally, not intentionally. Yeah. Seriously, I didn't kill my turtle! I know. Why you cry? Why you cry? No. Don't cry. You didn't kill Sunshine. It's just coincidence, Sunshine. Just coincidence. It's If you coincidence. didn't It's a bad kill luck, your you know. It's a turtle, bad luck. why You didn't do it on purpose, what? Oh, so you didn't do it? You didn't do I it on didn't purpose. do anything! Oh. Ini mami yang gak kasih di dalam air. Oh. Karena seharusnya kura-kura itu di dalam air, Opung. Oh. So tell uncle. Sekarang I itu didn't do turtle-nya anything. Opung atau turtle Sunshine? Turtle aku. Then who needs to take care of the turtle? Ya, tapi aku harus juga ikut ke mami dan jadi aku harus sibuk Then bantu you have to mami. admit that you forgot. See, jangan salin Opung Mami because it's your turtle. You have to take responsible. Next time when you have turtle, you make sure the turtle have sufficient water. Like every day you have to check. Itu namanya responsibility. Okay. Kalau kamu pengen punya pet, kamu harus take responsibility dong. Oh, that's right. Okay, so nothing wrong. Okay, it's lesson learned. So Right? later you have to take Lesson learned. responsibility. When you have the second turtle, you do better, kan? Okay? Okay, good. So thank you. It means you have responsibility now, and thank you for Tulang Epat remind Sansen about that. I And just now, got my turtle. yeah, but now Sansen getting smart because mommy advise you to have a responsibility, right? Jadi jangan don't apa namanya menghindar. Don't blame stay away. Don't blame other. Don't blame others about your Don't find responsibility. reason. There's no use of reasoning, you know. Okay, good. Just learn from Yes. your mistakes. So nothing wrong, ya. Okay. Okay, so thank you very much dan kita finally ya kita sampai di sini. You mean we finally got here? Yes, we finally got here and we are happy. Okay, thank you Lord. Ya. Okay, let us pray. I know the other one. Baby, I know the other one. Go on. Because the last time I prayed to God, I want to go on a field trip. I wanted to go on a trip, and now we're on a trip. Oh, Makes sense. makes sense. Iya, iya. Terima kasih belum sama terima kasih. So you did you say thank you to the Lord? Yes. Jadi apa lesson religious lesson that you want to share? Apa kamu mau share apa sama auntie, sama uncle, sama opung? If you You want know anything, your beliefs, ya kan? Your lesson learned, your First from the letter Tola. your testimony that you want to share to everybody. Mommy also listen, no? Sometimes we learn a lot from kids because kids sometimes they are better in thinking. Yeah. Because adults kita semua udah sibuk semua. Yeah. Sometimes we need to listen to the kids because they learn, they teach us something. Okay? Message-nya apa? So what is the message? No, So it's- what's the message Learn for nya us? apa? if you So want, keep silent everybody. Let us see what is Sunset going to say. if you want anything, say it in the name of the Lord in prayer. And then That's all I have to say. what will happen if I say what I want in the name of the Lord? It will not happen quickly, right after you pray, but it's gonna happen in a few months. Oh. Okay. So When how you if- believe it and you will receive it, gitu ya? Yeah, if you believe it, you can receive it. And after you receive it, Say You what? think thank you. Do not kill it. Yes. Yeah. ini lesson learned. Dia tuh jangan ngomongin terus lah setiap kali dia gangguin, aku lagi Sekarang Di last message. Sekarang bilang Jelas, Mas. ada auntie, ada uncle, ada tulang epan, semuanya ada di sini. Bilang yang kamu tidak suka. Aku gak suka digodain. Bahasa Inggris dong Aku, bilang. I don't. Bilang dulu sama siapa kamu mau bilang. To uncle. Okay, now let's get to personal, ya kan? Personal, okay. Personal, heart to heart talk. So uncle, auntie, ya kan? Uncle Parulian, opung can understand you better because Sanchen sering cerita sama mami. Mami, sometimes I don't like uncle because uncle do this. Mami, I don't also like
auntie because auntie do this. I Also feel like bullied. I'm bullied. I feel like nobody understand me in the house. I miss you, mommy. That's what you are talking, right? So Now's the now time. it's the time for you to talk. And then uncle, auntie, we better listen, ya. And Okay. please don't do. Okay, listen Please don't- everybody. Please don't, please be good lah next time because Sunshine already talked. Okay, take into your heart. Everybody. Yang pertama, aku itu nggak suka dikasih tahu kalau aku kayak ada hewan yang aku bunuh. Aku nggak suka. Itu bisa kayak aku bisa dibilang pembunuh. Nggak Okay. suka. Pada Okay. siapa kamu? Pada siapa? Who said it? Uncle Rico dan tulang Epan. Okay. Then Kedua, Bilang Antaliko, Dua. tulang Epan, gitu. Aku nggak suka. habis itu yang kedua, jangan smackdown setiap hari sampai aku nangis. don't smack down. Itu Opung Doli. Oh, itu Opung Doli. Ngomongnya nggak usah teriak. Yang ketiga, Don't English. say it slowly so I can understand because I'm too old already. oke. Jadi yang ketiga, ini untuk Opung Doli, Opung Doli, okay. Anti Tita, Okay. Uncle Rico, sama tulang Epan. What's that? Kalian berempat pernah gangguin aku godain sampai aku udah selesai itu, sampai aku bisa keluar rumah. Jadi jangan gitu lagi dong. Kenapa sih kok kamu lagi sampai pergi keluar rumah? Kenapa? Karena sih? aku setiap kali kalau digangguin aku kayak dibikin nangis. Terus kenapa harus keluar rumah sayang? Karena aku udah titik itu. Udah titik maksudnya? Titik Maksudnya artinya itu udah cukup. Aku nggak mau digodain lagi. It's like enough, upset, Iya. I'm Like really enough, upset and that's enough. Mhm. Then kalau kamu keluar, what will happen to you? Dikidnap. And then is that worth it? The risk of getting out from the house? No, Kalau kamu dikidnap, terus anak mami siapa? no, nothing. So you put yourself in danger because of you being mad. Is it good? No. What happened to talk? Try talk, right? Jangan gitu lagi. I'm upset. I'm really upset. Ya. Kalau So- keluar, then it means you put yourself in danger, what? And nobody look after you karena kamu pergi sendiri. We cannot find out. We cannot find you like anywhere. Kita baru sadarnya katanya udah 10 menit. Coba kalau anak mau udah dimasukin karung, nih kakinya udah dipotong, ininya dipotong, udah nggak ada lagi bentuknya. And they can do it in 3 minutes, right? They can do it in 3 minutes loh. Folding you like that, cut you in pieces and then put you in a box. Put in a box, wrap, and then put into the GNA. Nah, Gone away. and then anak mami siapa dong? Nggak ada. Then I'll be alone, right? See? Think before you do something, And then okay? one question. Don't you think that they do it just for kidding? I don't like being kidding. I don't like kidding like that. Kidding like that is not. I don't like being like that. I want only to be joking, like a pun or something. How about prank? Ya boleh, tapi gak boleh kayak gitu. Oh, So tell auntie, tell Uncle Rico, Uncle Efram, ya kan? What is your limit? What is actually your limit? And then how will you show that it's your limit? And then so they can understand. And after that, kalau mereka masih marah, masih godain juga when you already at your limit, ya kan? Kalau kamu sudah ada di limitnya dan mereka masih godain juga, later mami yang marah. Because they need to respect. They need to respect Sunshine ini udah marah sekali. Don't go any further because Sunshine bisa marah sekali. Gimana caranya mau tunjukin kamu? Limitnya itu seperti apa? Limitnya itu kayak Pikir dulu oke, itu baik-baik. udah selesai. Aku dari titiknya aku akan ke kamar. Sampai aku udah gak marah lagi, nanti baru aku keluar. Begitu. Oke, jadi kalau kamu udah upset banget, kamu akan pergi ke kamar. Iya. Dan kalau Bikin pintu. kamu udah di kamar, Iya. kamu prefer tulang atau anti datang atau kamu mau sendiri? Aku prefernya mami datang. oh, kalau pemami tidak ada? Kalau tidak ada mah anti tidak aja, karena kita jarang godainnya. Oh, Tapi kamu maunya, Kalau di rumah? kamu maunya kalau ada kamu masuk ke kamar, berarti kamu maunya ada yang datangin kamu. Iya. So you don't wanna be alone. Iya. So you want
So you still want attention actually. Jadi But one question. Kalau nggak Abang Doli. Okay. Semua dong bisa. One question, Sunset. One question. Tapi aku bisa semuanya tetapi bukan Uncle Rico atau tulang Evan. Karena nanti digodain lagi. Kalau prank itu kan Jadi dikagetin aja. Jadi limitnya adalah Sunshine akan pergi ke kamar. Iya. Tapi kalau kamu pergi ke kamar, kamu berharap ada yang datang, gitu ya. So you don't want to be alone. So you still want attention. Tapi kan kalau datang lagi nanti digodain lagi gimana? Ya aku nggak maunya itu hanya tulang Evan atau Uncle Rico itu yang sering banget gangguin aku. Oke. So limitnya kamu akan pergi ke kamar, that's it. Atau any sign like maybe you gini or maybe like Atau enggak mungkin aku kalau nggak ke kamar aku kayak tangannya begini. Oh. Ayo itu mau pup. Enggak, itu enggak. Kalau aku nih udah marah aku udah langsung begini tangannya. Juga kalian kalau hati-hati kalau aku udah begini mukanya. gimana mukanya coba? Sakit perut. Gimana mukanya? Oh gitu. Ya kalau tangannya udah gini. iya, kalau begitu artinya kalian harus lari. Kamu Karena nanti semua. aku bisa berantemin. Mau pup. Kamu nggak bisa lihat bedanya. Kalau kalian gimana? Normal. Oke. Normal. Normal. Kalau itu kan tadi marah. Normal. 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 Marah. Kelihatan bedanya. Normal. Udah kali ada. Oke. One question. Kalau itu- aku tangannya begini nih, Oh. biasa. Kalau aku marah begini nih, tangannya aku lurus ke bawah. Tulang Evan mau pup gayanya. Begitu. Masa nggak ada begitu? Lu anak gue. Nah itu normal ya? Apa? Tadi Kalau itu udah normal gini, ya? jadi kalian semua dengar ya. Kalau Sunshine udah begini, jangan lagi digodain. That's her limit. Ya, satu sign-nya begitu. Kedua, sign-nya adalah kalau Sunshine udah ke kamar. Oke? Tapi kamu pengennya didatengin. Oke. Nah, Jadi semua bertanya. udah dengar dan catat ya. Jangan lagi digodain kalau udah kayak gitu because it's her limit. We have to respect people's limit, ya kan? Oke. So one question for Sunshine. Juga aku bisa annoy dan juga kadang-kadang aku annoy mami sampai limitnya. Jadi kan tidak fair dia. Lah bercanda doang kan Oke. aku annoying. Okay, need explanation for my question. Yes. Sunshine, when I come home, when I come home from work, right? Sunshine yang godain Opung Doli. How about that? Aku nggak godain. Ada videonya, Mak. Bakal jejak. Ada gitu lah. Ya kan, Sunshine yang godain Opung Doli. Ya aku nggak godain Opung Doli, aku hanya minta digendong. No, walaupun si Opung Doli diam, Opung Kalau Mami, Sunshine minta digendong terus Opung Doli gitu. Opung Mami become witness. Kalau Opung Doli diam, diapain? Giniin kakinya. Diapain? Memang aku begitu. Kan? Jadi kamu gimana? Kalau annoy orang nggak punya limit juga. Aku annoynya itu hanya sekali-sekali kadang-kadang. Kalau yang lain aku nakal, aku hanya bercanda sekali-sekali. Kalau kalian nih, except untuk Opung Mami dan Mami, kayak dan juga Anti, Opung Doli, Uncle Rico tulang Evan. Opung Doli mah hanya 50%. Kalau kalian berdua sampai limit terus, kayak satu harian digangguin. Enakan digangguin daripada Opung marahin terus. Itu Opung marahin mulu nggak kena About limit. smack? Dia kan pada kena limit nggak? Mami pernah kena limit sampai ambil cabai. Malah Opung Mami terus yang limit sama kamu. Ya kan itu karena aku itu gak ngerti pelajarannya. Tapi saya promise, Eh, itu udah limit kamu. You don't go out from house. Ya. Oke? Think about mami, oke? Iya. Kalau kamu hilang gimana maminya? Listen, ini beneran maminya loh. Ya? Nobody will know loh. Sekarang penculik itu pinter-pinter semua culik anak-anak kayak kamu nih. Dijual kamu nanti. Minta lampu merah. Tau nggak? Disuruh kamu nanti minta-minta di lampu merah. Tuh cari duit tuh. Manusia silver.
Yang tahu kamu kayak gitu. Udah lihat nggak? Disuruh mati Jangan di kayak gitu manusia lagi silver pula. nggak dikenali. Lagi pula dulu kayak benar. Lagi pula itu nggak bagus kayak gitu, tahu nggak? Oke, so that's it. Cukup konferensi kita hari ini, our committee meeting sudah cukup. Jadi masing-masing remember, tapi Sunshine ingat, everybody here loves you so much. Ya, and uncle itu godain karena Ya. kamu tuh too cute, you know. We are too cute to be kids. We Yeah. are too cute to be kids. Too innocent, Yeah. too much talking. Yeah. So jadi semuanya seneng mau And godain too Sunshine. smart. Too smart. Too smart, you know everything, like Yeah. like you know, very smart girl. So yeah, we like it. Sebenarnya tadi pagi prank aku itu acting. Karena aku tadi pagi udah lihat waktu jam 4 aku kayak hampir bangun. Jadi aku lihat itu opung mami pakai baju hijau sama hitam jalan pagi. Oh. Ya aku begitu, sebenarnya aku acting, sebenarnya aku tahu semuanya. Skenario. Jadi sebenarnya Opung Doli yang di prank. Jadi yang sebenarnya yang di prank Opung Doli. Ya. You want begin. Kalau gitu, I lose it, right? Kalau Ancan tadi dia limit, berarti dia acting. Ya. Bukan acting, Mama. Oh, iya. Itu bukan acting. So kalau limit berarti itu acting prank ya. Itu mah bukan acting, itu mah betulan. Oh. Berarti kita harus tanya dulu itu Harus prank tanya dulu, prank or acting? Is it a Yeah. prank? Gitu, ntar kita tanya. No. Jadi kalau tanya Sunshine ingat, remember everybody, if you wanna ask Sunshine, pegang lehernya. Stop it, don't do that, don't do that. No, no, Pegang no, no. lehernya, baru tahu prank or acting. Or No, I'm real. not letting you touch any of this. Oke ya. Oke, thank you. Let us pray. Opung Doli kali ini. Oke, let us pray. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kami semua, cucu kami, kalian dalam sukacita, tidak kurang suatu apapun. Kami boleh sampai di tempat ini oleh karena Kau beserta dengan kami. Ya Tuhan, kalau ada dosa pelanggaran kami sepanjang minggu bekerja kami, sepanjang hari-hari yang lalu, ampunilah kami dan terimalah kami sebagaimana adanya, supaya kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan.